pesantren Miftahul Karamah, kita belajar supaya amanah. Diawali kitab Safinah, Fathul Qarib juga Takrib. Al-Kafi Rabbunal Kafi, Zadanal Kafi, Wajadanal Kafi, Likulil Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Belajar menulis dan membaca, difikir belum bisa-bisa, kita tidak berputus asa, semoga laduni bisa ke bawah. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadanal Kafi, Wajadanal Kafi, Likulil Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Pondok pesantren Miftahul Karamah dibangun dengan jeripaya, tanpa meminta sedekah, semoga keramat husnul khotimah. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadanal Kafi, Wajadanal Kafi, Likulil Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Jangan mau tauhid dirusak sama orang yang tak beradab, salat dan zikir kita tetap, semoga dapat syafaat. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadanal Kafi, Wajadanal Kafi, Likulil Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما شاء الله هذه القرية فيها نساء كثير، يعني هذا لازم كل رجل يتزوج 4. أنا هنا فقط أرى النساء والرجل قليل، فهذا إجازة للرجل أن كل رجل في هذه القرية لازم يتزوج 4. انظر هذا ما شاء الله كثير نساء لكن الرجل قليل، مسكين هذا النساء ماذا يفعل في نفسه؟ لازم هذا كل رجل يتزوج 4. أيوة. Di daerah ini insya Allah perempuan sangat mendominasi, laki-laki sedikit. Maka dari itu beliau kepada perempuan-perempuan orang sini, maka hendaklah mengizinkan kepada laki-lakinya menikah 4 istri. Kata beliau pertama ketepuk tangan, sekarang enggak. Kasihan banyak yang nganggur perempuan, katanya harus mengizinkan suaminya nikah 4 istri. والحمد لله عندما وصلت إلى هذا المعهد المبارك، إلى هذا المجلس الطيب، ولقيت صاحب المعهد كيي حج مولانا يوسف، وجدت فيه الصلاح والاستقامة والإخلاص وشدة المحبة لسلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. فلذلك قررت أن أشكره شكر خصوص لإخلاصه ومحبته لسلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ولأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله هديتي له إجازة الطريقة القادرية الجيلانية الورد العام، إجازة مع سند متصل إلى سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ومن ثم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالكم خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يجعله في ميزان حسناتكم، وأن يجعلكم من أصحاب العمر الطويل والرزق الكثير والذرية الصالحة، وأن ينفع المسلمين والمسلمات بعلمكم وبصلاحكم آمين يا رب العالمين. Ketika saya datang ke tempat ini, ke pondok pesantren Miftahul Karamah,
saya bertemu dengan guru kita tercinta Kiai Haji Maulana Yusuf, dan saya menemukan dan merasakan daripada mahabbah beliau, daripada keikhlasan beliau, daripada keistiqomahan beliau. Beliau adalah orang yang memiliki cinta yang besar terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Kata beliau, bukan mikrofonnya yang bermasalah, tapi sayanya yang bermasalah. Setiap saya pegang mikrofonnya jadi lup-lup. Maka saya akan memberikan satu hadiah khusus kepadanya, guru kita tercinta. Beliau Maulana Syekh ingin memberikan hadiah satu ijazah Thariqah Qadiriyah Jailaniyah Wirdil Am, disertai dengan sanadnya yang muttasil terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, kepada guru kita tercinta Kiai Haji Maulana Yusuf. Semoga beliau amal soleh ini dijadikan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga beliau panjang umur, sehat wal afiat. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkan apa yang dicita-citakannya oleh beliau, dan dimudahkan segala langkah perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan daripada keberkahannya di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada satu doa bonus, ada bonus. Ada lagi satu bonus doa dari Maulana Syekh untuk guru kita tercinta Kiai Haji Maulana Yusuf. Semoga diberikan anugerah 4 istri gitu. Amin. Amin, Dok. Amin. إجازة مع سند متصل إلى سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، إجازة خاصة له، وله أن يجيز من يراه أهل الإجازة. أنا العبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى. خلي هنا دي كنان أدا نسب سيا إلى سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وهنا إجازة، والآن الإجازة متصلة فورا من الفقير إلى الله سبحانه وتعالى إلى مولانا كيي مولانا يوسف بن سلامة الحاج. والطريقة القادرية الجيلانية الورد العام نقرأ في كل صباح وفي مساء لا إله إلا الله محمد رسول الله 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء. ومن ثم بعد أن نقرأ هذه الأوراد نهدي ثواب ما قرأناه إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ثم إلى سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، ومن ثم تدعو لمن تشاء، للأموات، للأولياء، لمشايخك، لوالديك. لكن الضروري أن بعد قراءة هذه الأوراد أن نهديها إلى سيدنا محمد، ومن ثم إلى سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. وأفضل وقت لقراءة هذه الأوقات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. Insyaallah di hari yang penuh keberkahan ini, saya, kata beliau Maulana Syekh Al-Abdul Fakir, akan mengijazahkan kepada guru kita tercinta ijazah Thariqah Qadiriyah Jailaniyah Wirdil Am yang disertai dengan sanadnya muttasil kepada Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Beliau mengisyaratkan sebelah kanan adalah nasab beliau yang muttasil, dan sebelah kiri adalah sanad beliau yang muttasil kepada Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Dan beliau Maulana Syekh memberikan kewenangan kepada guru kita tercinta Kiai Haji Maulana Yusuf untuk mengijazahkannya lagi kepada siapapun yang dipandang layak untuk menerima ijazah ini. Adapun bacaan daripada ijazah Thariqah Qadiriyah Jailaniyah Wirdil Am, yaitu membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali setiap pagi dan sore. Kemudian membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 100 kali setiap pagi dan sore. Kemudian membaca Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih 100 kali setiap pagi dan sore. Kemudian setelah bacaan tersebut pahalanya dihadiahkan kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, kemudian kepada siapapun yang kita kehendaki daripada guru masyayikh, orang tua kita ataupun siapapun yang kita kehendaki. Tapi yang harus setelah membaca wirid ini dihadiahkan pahalanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, kemudian kepada siapapun yang kita kehendaki daripada guru kita, masyayikh kita, orang tua kita ataupun siapapun yang kita kehendaki. Yang paling utama kata beliau membacanya setelah ba'da subuh dan setelah ba'da maghrib. والآن رددوا معي جميعا مرة مرة. Sekarang ikuti saya sekali-sekali semuanya. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. كي مولانا يوسف أجزتك الطريقة القادرية الجيلانية الورد العام، إجازة خاصة لكم على أن تجيزوها لمن ترونه أهلا للإجازة، وإجازة عامة لجميع الحاضرين والحاضرات. قبلت الإجازة؟ قبلت إجازة. قبلت الإجازة؟ قبلت إجازتك. قبلت الإجازة؟ قبلت إجازة. قبلت بالإجازة؟ على نية التوفيق وتسهيل الأمور والقبول إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جناب الشريف الألباز عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وإلى روح والد الشيخ أمين، وإلى روح عم جد الشيخ عمر حسين دهب الجيلاني من مولانا الشيخ سعيد مولانا الشيخ عصام، وإلى عمي أحمد سالم عبد الثاني، إلى جميع الولاء وأصحابه والطالحين لهم منا ثواب سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله سبحانه وتعالى يا أخوان أخبرنا في القرآن الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من يعرف تفسير اللغة العربية فورا يفسر هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى عندما نذكره وعندما نحمده وعندما نشكره يزرع الطمأنينة في قلوبنا، يزرع الأمان في قلوبنا، يزرع الاستقامة في قلوبنا، يدلنا على الطريق المستقيم ببركة ذكر الله سبحانه وتعالى. والحمد لله في هذا المجلس المبارك، في هذا المعهد المبارك الذي صاحبه أستاذنا وشيخنا كيي مولانا يوسف، في هذا اليوم المبارك اجتمعنا على حول سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. طبعا هذا الحول هو أيضا مجلس من مجالس ذكر الله سبحانه وتعالى. عادة عندما نبدأ الحول نبدأ بقراءة القرآن الكريم وبالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وقراءة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقرأ مناقب سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، ونتذكر كيف عاش ونتذكر كراماته. فإذا هذا مجلس من مجالس الذكر. لماذا هذا الكلام ليس مجرد كلام؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون آياته ويتداولونها فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فإذا ببركة حول سلطان الأولياء أو مناقب سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، الله سبحانه وتعالى يزرع السكينة في قلوبنا ويزرع الرحمة في قلوبنا وتحفنا الملائكة. الملائكة تجلس في هذا المجلس المبارك، الملائكة تفرح في هذا المجلس المبارك، وذكرهم الله فيما عنده. الله سبحانه وتعالى يباهي فينا الأمم والملائكة يوم القيامة. انظروا إلى عبادي اجتمعوا على طاعتي، اجتمعوا على ذكري، اجتمعوا على حمدي، اجتمعوا على شكري، اجتمعوا على قراءة مناقب أولياء سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. فإذا هذا المجلس المبارك مجلس سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره فيه أجر عظيم في الدنيا وفي الآخرة. طبعا سمعتم مرارا وتكرارا الكثير
من كرامات سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. فأنا لا أكرر ما سمعتوه، إن شاء الله أنا نصيحتي لكم لكي يكون فيها فائدة لكم في الدنيا وفي الآخرة. سلطان الأولياء له كرامات عظيمة وجليلة، منذ كان رضيعا على صدر أمه كانت الناس تقتدي به في شهر رمضان، عندما يغم الشهر على الناس كانوا يأتوا إلى أم سيدنا عبد القادر الجيلاني، هل أكل الحليب، هل شرب الحليب، ويعرفوا ويعلم منه أن ذلك هو شهر رمضان. الله سبحانه وتعالى أكرمه بالولاية منذ الطفولة، منذ الصغر، وكرامته لا تعد ولا تحصى. لكن يا أخوان، يجب علينا أن يكون هذا الحول أو مناقب سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره واعظا لنا، أسوة لنا، نتذكر كيف عاش سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، كيف نشأ سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، كيف وصل إلى درجة الولاية سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، بل كيف وصل إلى مرتبة سلطان الأولياء قدس الله سره، ونفعنا الله به وببركته آمين يا رب العالمين. السلف الصالح، بعد السلف الصالح قال عن سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره: لو كان نبيا بعد سيدنا محمد لكان سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، لكن لا، سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. فإذا يجب علينا أن نتعظ من حياة سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. طبعا جميعكم حضرتم هنا لتشهدوا حول سلطان أولياء سيدنا عبد القادر قدس الله سره، وأكثركم أو ممكن كلكم، أنا أجزم كلكم، من كان عنده حاجة عند المولى عز وجل دائما نجعل سيدنا عبد القادر وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى لقضاء حاجاتنا. يا الله أتوسل إليك بسلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني، اقضي لي حاجة كذا، أو اقضي لي أمر كذا، أو ارزقني كذا. فإذا أردنا أن يكون دعاؤنا أو وسيلتنا أو حاجاتنا مقضية، يجب علينا أن نتبع أو نسير على ما سار عليه سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. وما سار عليه سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله عليه سره ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جده خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أخبرنا عنه المولى عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن هذه الأسوة؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا من أراد رضا الله سبحانه وتعالى فليجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره أسوته في جميع أموره. من أراد النجاة يوم القيامة فليجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره أسوته في جميع أمور حياته، وذكر الله كثيرا ببركة اتباعنا لما جاء به سيدنا محمد وسيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. الله سبحانه وتعالى يزرع الذكر في قلوبنا، يجعل قلوبنا متصلة لله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخوان، المحبة هي ليست مجرد كلام. عندما نحب سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره أو نحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نترجم هذه المحبة بالعمل، نترجم هذه المحبة بالعمل. أنا لا أقول أحبك يا رسول الله أو أقول أحبك يا سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وأنا بعيد عما جاء به سيدنا محمد أو سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وأنا أعصي المولى عز وجل والعياذ بالله، طبعا حاشا وكل، وأنا بعيد عن أوامر الله سبحانه وتعالى. هذه ليست محبة، هذه اسمه رياء. إن المحب لمن يحب مطيعه. عندما نحب سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره أو نحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيجب علينا أن نطيعهم في جميع الأمور. سمعنا وأطعنا. لماذا؟ لكي نثبت لأنفسنا ولسيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أننا فعلا نستحق هذه المحبة. وعندما استحقنا هذه المحبة تأتينا البشرى من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب. فإذا أحببنا سيدنا عبد القادر وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بصدق وإخلاص حشرنا معهم يوم القيامة بإذن المولى عز وجل. ومن كان عنده حاجة عند المولى عز وجل، طبعا مع الاستقامة واليقين، أي إنسان منكم عنده حاجة عند المولى عز وجل، نعم، فليتوسل بسلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، فليجعل سيدنا عبد القادر الجيلاني وسيلته. لماذا؟ لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر عن الأولياء
والصالحين. لله رجال إذا أرادوا أراد، لله رجال إذا أرادوا أراد، حتى بعد الموت دعاءهم مستجاب عند الله سبحانه وتعالى. والأولياء ثلاثة أنواع. الله سبحانه وتعالى ينزل الولاية على بعض الأولياء وهم في الصغر، ومنهم يبشرهم بالولاية في حياتهم، ومنهم من يبشرهم بالولاية بعد مماتهم. سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره جمع هذه الصفات الثلاثة، كان وليا في الصغر ووليا في الحياة ووليا بعد الموت. لذلك عندما توسل إلى الله سبحانه وتعالى بوسيلة سلطان أولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني، وأظن جميعكم أو معظمكم جرب أن يتوسل بسلطان أولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وكانت حاجته مقضية. هناك بعض الأشخاص عندهم عقل مريض يقولون التوسل بالأولياء بدعة، ومولد الرسول بدعة، ومناقب السلطان الأولياء بدعة، وزيارة القبور بدعة، وزيارة أولياء بدعة. هذا مجنون. هو مسلم، نحن لا نستطيع أن نخرجه منه، هو مسلم، لكن مسلم مريض ومجنون ومحروم من هذه البركة ومحروم من هذه الشفاعة. أنا في لبنان في أحد الأيام جاءني صديق منهم هؤلاء الجماعة وقال لي: أنتم الصوفية أنتم عبدة القبور وتدعوا إلى الأولياء وإلى الرسول، أنتم تجعلوا أنفسكم تقعون في الشرك. قلت أنا؟ قال نعم. قلت له: اجلس. وجلس. سألته سؤال واحد، قلت له: عندما أنت مريض إلى أين تذهب؟ فورا جاوبني قال: إلى الطبيب. جيد جدا. قلت له: فإذا أنت مشرك، لماذا تذهب إلى الطبيب؟ الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن الكريم، الآية واضحة وصريحة: وإذا مرضت فهو يشفين، لماذا أنت تذهب إلى الطبيب؟ لم يستطيع أن يجاوبني. أنا قلت له: يا أحمق، يا غبي، الطبيب هو وسيلة عند الله سبحانه وتعالى. نحن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، لكن عندما نزور القبور ونتوسل بالأنبياء ونتوسل بالأولياء لكي يكونوا وسيلة لنا عند الله، لأن دعائهم مستجاب. كما الطبيب الدكتور الذي تذهب أنت عنده لكي يكون وسيلة لك لإعطاء الدواء، ونحن وسيلتنا عند الله الأنبياء والصالحين والأولياء. لم يستطيع أن يتكلم أي كلمة، لكن هم محرومون من هذه النعمة، من هذه البركة. نعم، كل يوم نحتفل بحول الرسول سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وكل يوم نقرأ مناقب سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر، وكل يوم نقرأ مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يوم نذكر الله سبحانه وتعالى قياما وقعودا. القرآن الكريم واضح وصريح: الذين يذكرون الله قياما. الله سبحانه وتعالى ذكر القيام قبل القعود. هم يقولون لنا: أنتم ترقصوا في الذكر. نعم، نحن مجانين في حب الله، قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يا الله، ما خلقت هذا باطلا. أنا فقط أريد أن أسأل هؤلاء الأشخاص: ألا يقرؤون القرآن؟ ألا يفسرون آيات القرآن؟ أو عندهم قرآن خصوص في عقولهم؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا يا الله. القيام والقعود على الجنب. اذكروا الله كما شئتم، أنتم في النوم، وأنتم في القعود، وأنتم في الرقص، وأنتم في السيارة، وأنتم في المدرسة، وأنتم في السوق. املوا أوقات فراغكم بذكر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ اسمعوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا أخبرنا عن مجالس الذكر أيضا. دخل أحد المرات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على صحابته فقال لهم: هل أدلكم ما يقربكم إلى ربكم ويرفع من درجاتكم وأفضل من إنفاق المال والذهب والفضة وخير من الجهاد في سبيل الله؟ تعجبت الصحابة: ما هذا الأمر الذي إذا فعلناه فيه هذا الأجر العظيم؟ فقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ذكر الله. ذكر الله. حول سيدنا عبد القادر هو ذكر الله، مناقب سيدنا عبد القادر هو ذكر الله، مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذكر الله، مجالس الاستغاثة هي مجالس ذكر الله، مجالس القرآن الكريم هي مجالس ذكر الله، مجالس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ذكر الله، مجلس الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هي ذكر الله. فإذا بذكر الله سبحانه وتعالى الله يرفع درجاتنا في الدنيا وفي الآخرة، ويبارك في أعمارنا، ويبارك في أرزاقنا، ويبارك في ذريتنا،
ويبارك في علومنا ويرفع درجاتنا يوم القيامة. لذلك واظبوا وسابروا على ما أنتم عليه. الله سبحانه وتعالى ببركة هذا الحول الله سبحانه وتعالى سوف يجزيكم خير الجزاء. وإن شاء الله سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره دائما حاضر بينكم، حاضر بينكم. في سنة 2019 أخبرني في الرؤيا كان ليلة 27 من رمضان ليلة القدر. هذه رسالة قال لي أوصلها لكل أهل أندونيسيا. هي رؤية طويلة لكن أنا أقص عليكم الزبدة، زبدة الموضوع. أهل أندونيسيا يحبوني مرة، أنا أحبهم 1000 مرة. بشرهم أن أندونيسيا أمان. 3 مرات عادها علي: أندونيسيا أمان، أندونيسيا أمان، أندونيسيا أمان، ببركة وشفاعة سيدنا محمد وبركة محبتكم لسلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. نصيحة أخيرة لكم لكي تملوا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكثر من الصلاة عليه، ذلك لمصلحتنا، ذلك لعلو درجاتنا يوم القيامة وزيادة في حسناتنا ومحو لسيئاتنا. وهو القائل: من صلى علي في كل يوم 10 مرات وجبت له شفاعتي يوم القيامة. ومن صلى علي في كل يوم 100 مرة قضى الله له بها 100 حاجة، 30 في الدنيا و70 في الآخرة. ومن صلى علي في كل يوم 1000 مرة لم يخرج من الدنيا إلا وقد تبوأ مقعده في الجنة، أي لم يخرج من الدنيا إلا وقد أرى الله سبحانه وتعالى مقعده في الجنة. لذلك نصيحتي لكم: املأوا أوقات فراغكم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. دعكم من هذا السوشيال ميديا، الفيسبوك والتيك توك والإنستغرام والتليجرام، وخصوصا الطالبات النساء التي من 15 12 إلى 20 تقف أمام التيك توك وتفعل هكذا وهكذا وهكذا. هذا حرام، لا يجوز، لا يجوز. نحن مسلمين يا أخوان، لا يجوز، لا يجوز. من فعل هكذا هذا لا يحب سيدنا عبد القادر ولا يحب سيدنا محمد، والمسؤولية تقع على والديه. ربوا أولادكم تربية إسلامية. لماذا هذه تقف أمام الإنستغرام أو التيك توك وهكذا 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 وهكذا؟ ما الفائدة من ذلك؟ هذا اتباع لأعداء الإسلام. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هاتي احذروا. عندما تحبون هؤلاء الراقصين والراقصات سوف تحشروا معهم يوم القيامة في جهنم والعياذ بالله. الخيار لكم: أو تحبوا سيدنا عبد القادر وسيدنا محمد وتتبعوا ما جاءوا به، أو تحبوا الشياطين وتتبعوا ما جاءوا به وتحشروا معهم يوم القيامة. أسأل المولى عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين يا رب العالمين. فهم؟ فهم؟ أوكي، سبنتر هذا موجود مترجم. سبنتر، تفضل يا مترجم. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan di dalam ayat suci Al-Quranul Karim: ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ala bidzikrillah, ingatlah oleh kalian semua, ketahuilah oleh kalian semua, bidzikrillah, dengan engkau berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, memuji Allah, mensucikan nama Allah, tatmainnul qulub, akan menenangkan jiwa-jiwa yang sedang gersang gundah gulana. Kata beliau, orang yang faham dengan bahasa Arab dan tafsir daripada ayat suci Al-Quran ini, orang yang berzikir kepada Allah, orang yang memuji Allah, orang yang senantiasa mensucikan nama Allah, orang yang memanggil-manggil nama kekasihnya baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan diberikan daripada ketenangan hati, akan diberikan daripada ketenangan jiwa, berkah daripada mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kelompok manusia berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya dibacakan Quranul Karim, di dalamnya dibedah daripada makna isi kandungan ayat suci Al-Quranul Karim, illa wa nazalat alaihimus sakinah, terkecuali Allah Ta'ala akan menurunkan kepada mereka semua as-sakinah, ketenangan jiwa, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meliputi dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa haffathumul malaikah, dan Allah Ta'ala mengutus malaikat ikut duduk bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa dzakarahum fi man indah, dan kelak yaumul qiyamah akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala membanggakan orang-orang yang duduk bersama mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak yaumul qiyamah Allah Ta'ala akan mengatakan dan membanggakan, lihatlah wahai para malaikat-malaikatku, jamaah daripada kita semua berkumpul di pondok pesantren ini, jamaah daripada Kiai Haji Maulana Yusuf berkumpul memujiku, berkumpul mengingatku, berkumpul memanggil-manggil nama kekasihku baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, berkumpul di dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, berkumpul di dalam majlis zikir yang mana majlis daripada haul Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz adalah sebahagian daripada majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di dalam manaqib Syekh Abdul Qadir, di dalam haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, di dalamnya dibacakan Quranul Karim, di dalamnya dibacakan salawat kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya disampaikan daripada ilmu-ilmu Allah, di dalamnya disampaikan Quranul Karim, di dalamnya disampaikan hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang mana semua ini adalah perkumpulan daripada warna-warni majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz adalah seorang manusia yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala martabat kewalian kekasih Allah semenjak dilahirkan, semenjak bayi telah diangkat menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semenjak bayi tampak daripada karamah kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, tidak menyusu di saat bulan Ramadan sehingga menjadi patokan orang-orang di sekitarnya ketika datang bulan Ramadan ataupun belum datangnya bulan Ramadan, bertanya kepada ibunda Syekh Abdul Qadir apakah beliau menyusu atau tidak, maka dijadikanlah patokan daripada bulan puasa bulan Ramadan dengan karamahnya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Beliau mengatakan banyak kita mendengar daripada karamahnya Syekh Abdul Qadir, keluar biasaannya Syekh Abdul Qadir, banyak kita mendengar dan mengulang daripada mengulang dan mengulang. Tapi ada satu perkara yang penting untuk kita semua, renungilah oleh kita bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz sehingga menjadi rajanya kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada martabat kewalian kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menjadi rajanya kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan beliau mengikuti jejak langkah kakeknya baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beliau karena mengikuti apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam hingga derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi raja daripada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah di dalam ayat suci Al-Quranul Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun
hasanah dan sungguh telah benar-benar ada di dalam jati diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, contoh yang sempurna untuk siapa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, untuk orang yang mengharapkan ridha Allah, ampunan Allah, anugerah Allah, ingin selamat kelak yaumal kiamah, ingin selalu berkesinambungan mengingat Allah, maka contohnya barometer tolak ukur kehidupannya adalah baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Syekh Abdul Qadir berjalan dan mengikuti kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kecintaan itu perlu bukti. Maka bukti daripada cinta yang sejati dengan mengikuti jejak langkah siapa yang kita cintai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muhibba liman yuhibbu muti'uh. Sesungguhnya sang pecinta akan mentaati, mengikuti siapa yang ia cintai. Ketika kita mengaku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengaku mencintai Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, maka berjalanlah ikuti Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, sehingga mendapatkan kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, akan dibangkitkan kelak yaumal qiyamah sang pecinta dengan siapa yang ia cintai. Ketika kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan dibangkitkan besok yaumul qiyamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mencintai Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, kita akan dibangkitkan kelak yaumul qiyamah bersama Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Janganlah mengaku cinta ketika kita berselisih dengan apa yang didatangkan olehnya. Misalnya kata beliau, naudzubillah min dzalik, mengaku saya cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi bermaksiat, saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi bertolak belakang dengan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah cinta yang palsu, karena seorang pecinta itu akan mengikuti jejak langkah orang yang ia cintai. Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz adalah manusia yang tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak daripada orang-orang di kita ini bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi rijal idza aradu arad. Allah Ta'ala memiliki wali-walinya, memiliki jago-jagonya. Di mana kekasih-kekasihnya Allah berkehendak, maka kehendak Allah menyertai daripada kehendak kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz dijadikan wasilah, dijadikan pelantara kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doanya mustajabah, karena beliau akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, Maulana Syekh, mungkin dari kita semua banyak yang mencoba bertawassul kepadanya dan permintaan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau doanya sangat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebahagian saudara-saudara kita, kata beliau, memang ada orang yang akalnya tersumbat tidak normal. Beliau mengatakan orang-orang yang majnun, wong edan katanya. Orang-orang yang membid'ahkan tawasul. Tawasul bid'ah, maulid bid'ah, ziarah kubur bid'ah, membid'ah-bid'ahkan, bertawasul, bertabarruk. Mereka adalah orang-orang yang akalnya kurang sempurna. Mereka orang yang selalu membid'ahkan perkara tersebut adalah orang-orang yang mahrum, yang terhalangi dari keberkahan yang banyak, keberkahan baginda Nabi besar Maulana Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Jangan pedulikan daripada perkataan-perkataan mereka. Beliau Maulana Syekh, saya tidak mengatakan orang tersebut musyrik ataupun keluar dari Islam, tidak. Mereka adalah saudara-saudara kita, tapi mereka adalah orang yang mahrum, yang terhalangi daripada keberkahan yang besar, keberkahan yang banyak. Bercerita sedikit, beliau memiliki teman di Libanon yang mana orang tersebut sebahagian daripada jenis orang seperti ini. Ketika beliau orang tersebut mengatakan kepada Maulana Syekh, wahai Syekh, engkau musyrik karena penyembah kubur, engkau musyrik karena bertawasul, engkau musyrik karena melakukan daripada perkara yang berselisih dengan Al-Quranul Karim. Kemudian orang tersebut disuruh duduk oleh Maulana Syekh. Duduklah wahai saudaraku. Ketika duduk ditanya langsung oleh beliau, kamu kalau sakit kemana kamu pergi? Orang tersebut menjawab, ya saya pergi ke dokter. Kata beliau, oh kamu musyrik pergi ke dokter, menyelisihi nas Quranul Karim. Kenapa kamu menyelisihi nas Quranul Karim? Di dalam Quranul Karim Allah Ta'ala berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Di mana-mana engkau sakit Allah yang menyembuhkan. Kenapa enggak berangkat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka orang tersebut diam 1000 bahasa, tidak bisa berbicara dan menjawab pertanyaan tersebut. Beliau mengatakan, dan begitu pun juga kami wahai saudaraku, kami bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami bertawassul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, kami berziarah kepada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami menjadikan mereka yang mulia sebagai wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita adalah Allah. Kita tidak menyembah mereka semua, tapi menjadikan wasilah daripada mereka semua, wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasilah agar kita berzikir, agar kita berkesinambungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu isilah waktu-waktu kita dengan berzikir kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi, baik dalam berdiri ataupun dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan sendiri atau keadaan ramai-ramai. Selalulah mengingat isi waktu kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang mengabarkan di dalam ayat Quranul Karim, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah yang mengabarkan tentang berzikir mengingat Allah, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, yaitu orang-orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk. Allah Ta'ala menyebut berdiri terlebih dahulu kemudian duduk. Maka dari itu jangan heran dan jangan aneh ketika melihat orang berdiri berzikir seperti orang yang joget-joget, seperti menggerak-gerakkan daripada tubuhnya. Bebas-bebas saja berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan kalian berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan sibuk, dalam keadaan santai, dalam keadaan sendiri, dalam keadaan ramai-ramai. Di segala situasi dan kondisi sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Tuhan kami semua, tidak ada yang Allah Ta'ala ciptakan satupun daripada kehendak Allah, ciptaan Allah yang sia-sia. Allah Ta'ala memiliki hikmah daripada zikir berdiri, daripada zikir dalam keadaan duduk. Semuanya ada hikmahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau mengutip satu keterangan daripada hadis Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan agungnya pahala berzikir kepada Allah. Suatu waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke rombongan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian berkata kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, wahai para sahabat-sahabatku,
Wahai para sahabat-sahabatku, maukah engkau aku tunjukkan ke dalam satu amalan, yang mana amalan ini lebih akan mendekatkanmu kepada Allah, yang mana amalan ini lebih akan mengangkat derajatmu di hadapan Allah, yang mana amalan ini lebih baik daripada engkau menginfakkan emas dan perak di jalan Allah, yang mana amalan ini lebih baik daripada engkau berjihad mati membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in merasa kaget dan heran, adakah amalan sedahsyat dan luar biasa seperti itu? Tentu wahai paduka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa gerangan amalan tersebut? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, gerangan amalan tersebut adalah zikrullah, adalah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, adalah haul daripada Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Maka dari itu jangan pedulikan banyak yang ngomong ke sana dan ke sini. Kita mengadakan haul setiap hari, mengadakan maulid setiap hari, mengadakan daripada manaqib setiap hari. Bukti kecintaan kita kepada Allah dan kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh banyak pahala yang berderetan Allah taala hujankan untuk orang-orang yang mengingat Allah subhanahu wa taala. Dan nasihat terakhir beliau untuk kita semua, perbanyaklah membaca salawat salam kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan menjanjikan untuk orang yang senantiasa mengisi waktunya dengan salawat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang bersalawat kepadaku 10 kali di setiap harinya, maka wajib mendapatkan syafaat pertolongan Nabi Muhammad kelak yaumul qiyamah. Siapa orang yang bersolawat 100 kali di setiap harinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah taala akan mengabulkan 100 daripada keinginannya. 30 diberikan di dunia dan 70 diberikan di akhirat. Kata Nabi, siapa orang yang bersolawat 1000 kali di setiap harinya, lam yakhruj minad dunya illa wa qad tabawwa'a maq'adahu fil jannah, tidak akan keluar dari alam dunia ini alias tidak akan mati terkecuali telah diperlihatkan dan digembirakan dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isilah waktu-waktu kita dengan solawat, isilah daripada kegiatan-kegiatan kita dengan solawat salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, jangan kita disibukkan oleh perkara-perkara yang tiada guna, disibukkan dengan sosial media, disibukkan dengan Instagram, disibukkan dengan Telegram, disibukkan dengan Facebook, WhatsApp, TikTok, ya. Terus apalagi disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak guna. Kata beliau banyak melihat daripada terkhusus anak-anak muda di umat kita ini, pemuda-pemudi yang umurnya 15 sampai 20 dan kesananya, anak-anak muda berjoget-joget, berlenggok-lenggok di depan kamera. Ini adalah pengaruh musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan Islam. Allah Ta'ala mengabarkan, walan tarda angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho kepada kalian semua Yahudi dan Nasrani sehingga kalian semua mengikuti jalannya Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Ajarilah anak-anak kita dengan ajarannya baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi beliau di tengah-tengah mengisahkan satu kisah yang pendek beberapa tahun yang lalu yang terjadi, yang mana akhir daripada cerita beliau adalah perkataan Syekh Abdul Qadir di dalam mimpi beliau. Apa kata beliau? Ahlu Andunisi yuhibbuni marrah. Kata Syekh Abdul, ini terjadi di dalam mimpi beliau di malam-malam Ramadan, di malam Lailatul Qadar, untuk disampaikan kepada orang-orang Indonesia. Ahlu Andunisi yuhibbuni marrah,
ana uhibbuhum alfa marrah. Orang-orang Indonesia, kata Tuan Syekh Abdul Qadir, yang mencintai satu kali kepadaku, maka aku mencintainya 1000 kali lipat terhadap orang tersebut. Wa ballighum, dan sampaikanlah kepada orang-orang Indonesia, Indonesia aman, insyaallah Indonesia aman, Indonesia aman, Indonesia aman. Begitulah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir. 3 kali kata aman tersebut diulang-ulang semua. Semoga kita dibangkitkan dengan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat dan mengikuti nasihat baik tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebelum berdoa beliau nanti terakhir kita berdoa, mudah-mudahan seluruh doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fakir mewakili beliau Maulana Syekh Ahmad Ruhi. Beliau memegang satu lembaga di Libanon, kalau di kita namanya Pondok Pesantren Al-Faruq An-Namudajiyah. Kurang lebih santri beliau di Libanon 1000 orang. Mayoritas daripada santri beliau adalah korban perang dan yatim piatu dari Libanon dan Suriah. 800 daripada 1000 santri beliau tersebut beliau gratiskan makannya, minumnya, kitabnya, pakaiannya dan sebagainya, tinggal mengaji saja. Yang menjadi kabar gembira untuk kita semua, beliau insya Allah dalam waktu dekat mau membangun pondok pesantren di Indonesia. Semoga Allah Ta'ala mudahkan, amin. Semoga Allah Ta'ala lancarkan, amin. Beliau telah mengambil keputusan ingin berkhidmah untuk umat Islam Indonesia. Dan alhamdulillah beliau telah membeli sebidang tanah di daerah Baros Pandeglang, Banten, daerah Banten. Kurang lebih 1200 meter persegi untuk tahap awal daripada pembangunan pondok pesantren beliau, Pondok Pesantren Ad-Duhaibi Al-Jailani. Di dalamnya akan dibangun pondok pesantren, di dalamnya akan dibangun masjid. Peletakan batu pertamanya insya Allah tanggal 4 Desember. Tanggal berapa? 4 Desember ba'da zuhur. Beliau mengundang kepada semuanya yang mungkin berangkat, silahkan berangkat ke sana. 4 Desember ba'da zuhur yang akan meletakkan batu pertamanya insya Allah Maulana Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan. Juga insya Allah yang akan meletakkan batu pertama yaitu Abuya Taifur Mawardi dari Purworejo, Jawa Tengah juga. Insya Allah yang akan meletakkan batu pertama juga insya Allah Abuya Muhtadi dari Cidahu, Banten. Juga insya Allah yang akan meletakkan batu pertama insya Allah Abah Yazid Bustami dari Cijeruk, Bogor. Juga dari Pagentongan. Juga para ulama, para solehin, para aulia di zaman kita yang lainnya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kelak yaumal qiyamah orang kita semua, orang-orang ahli surga yang masuk ke surga, enggak ada orang masuk surga sendiri-sendiri, enggak ada. Allah yang mengabarkan dalam Quranul Karim, yauma yud'an nas biimamihim. Dikala itu yaumal qiyamah Allah menyeru, memanggil, mengundang ahli-ahli surga biimamihim, dengan imam-imam mereka, dengan pimpinan-pimpinan mereka. Besar harapan kita semua kelak yaumal qiyamah masuk ke dalam gerbong kakek beliau Syekh Abdul Qadir Jailani menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi yang mau ikut andil di dalam perjuangan beliau, sebagai tanda terima kasih beliau akan memberikan satu kenang-kenangan sorban. Jadi nanti sorbannya langsung dikalungkan oleh beliau, dipegang dadanya, didoakan langsung sama beliau. Untuk laki-laki pegang dada itu ya. Untuk perempuan katanya dicium. Enggak, bercanda. Beliau itu orangnya suka bercanda, humoris ya. Sallu ala Nabi Muhammad.
Untuk perempuan nanti dikalungkan juga sorbannya langsung sama beliau dan dipegang kepalanya langsung didoakan untuk beliau. Uangnya bukan untuk beliau, untuk Pondok Pesantren Ad-Duhaibi Al-Jailani. Pondok Pesantren Ad-Duhaibi Al-Jailani untuk siapa? Untuk kita semua umat Islam, umat baginda Nabi besar Maulana Muhammad. وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا صلوا على النبي 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 رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا